do tu mang kan ya la theng no la so ala prang ola putu chikup tang la pala ku ni tan no mi no yo ihina ron te chok se do arbi ari etum Data kasi 22 Sulukothar MSC constituency kata Pemerintah akot tatapan. Banteng itu nangajun turunang budo. Laki Rubin. Ladakh district chairman, president, Penjengok, Ilitun, Katinghon, the CEM, Dr. Julian Rohan, Lapen ke Ilitun, Katinghon, IMP, Amar Singh Kiso, Penjengok, Ilitun, Karbi Anglong district, EM Atuman, Lapen ke LAC Atuman, Board Chairman Atuman, Lapen ke BJP Assam Pen, Anangirum General Secretary, Lapen ke Adokage, Atum Apanata Nili, Bin Pen, Suri Akadom, Pajiriko. BJP Alam Nangidun, Long Adoile Tani, Ilidum, Asri MP Lapen Adokage, LAC Atuman, Purok Suri Akadom, Pajiriko. Nili que aprendan que lun sepo, lun si lun, no la lun है aprendan तो कहीं no la lun. लापे के लिए politics अलग है 2012 अनिकान पैसी नीली active politics 2012 नीली बांग नीली पेन MSC ticket dan pilo Kongres Parti. Pusat data sini नीली बांग ono लापे के 2017 पेनांगे नीली Assam Pradesh Congress Committee lo Secretary नीली Assam angka lo kalau lagi नीली panitia nanti lo नीली penatin adim kampanye lapen pulo नीली ansor sorhan pulo de GNU नीली guardian lo GNU moi guardian lo te राजनीति को विचार सु दूसरे के लोग डिस्ट्रिक्ट में आता डिस्ट्रिक्ट का MP को लासेरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट कार्डियन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को भी किया नो टीम नॉन अप्रूव्ड 2025 में रोटोमी की प्रेसिडेंट के बाद अपना मेरी लड़ा वाइस प्रेसिडेंट एलिसासी तो सीधा स्केल होगा मेरी Assam Pradesh Congress Committee Cultural Department के लिए वाइस प्रेसिडेंट अतुलियन कांग्रेस में बजाई के लिए अतुलियन के लिए वाइस प्रेसिडेंट Assam Pradesh Congress Committee Cultural Department लापेन पुरो नीलिमान स्टेट का कोऑर्डिनेटर नांपिलो सालाके Jawahar Bal Manch JPM pulo Jawahar Bal Manch salah bangke di state coordinator lapen ni nahai aku rokok pula ni People's Congress kan kecil no ek nomor dalam bangke ni Congress Party election hagera ciri pakai ni ini dong Asri and Sarpani Juni Krishna Nili proposal Chipilo Nili Puro Karbiaran Pan Karbiano Pan Nili Opili Kekangatun Ini Kahanu Halaso Kamalo Ini Tum non-Mexican Delu Purutake Mopiak Ke Dero Neta Pusi Nili Kekangatun Alam Lipan
ni Kabupaten Supiko. Alam ini pan langsung alam nanti kor 10-15 minutes anda ambil. Alam yang nanti kor dah. Nasi ini kata I was stunned. Ni tak asal tu. Ada tulisan orang akan hai Sri yang lagi lahan kubusi nanti kor dah berlaku. Ni tak mahu kau. Alam pakai langsung ikut. Je kerja hai. Ini tu lamun poho. La poho doigo. La coy doigo. La so tak sih ini tu la soal lo tu mangga. Ini tu lo pekok lo. Ini tu api tension pot. Ini tu hijau aharmu asal. Example apa penepo. Kerja hai sih hijau ceng. Bah ini tu historic handicraft. Asam ini pun aharmu karbi akai aharmu custom tradition culture lahai aharmu dan cingbodet po nasi kosong dari itu mereka di berbagai non ini pun original akai internet akai aju langsung kita nanggiro je each and every item of your tradition, your culture, na itu GI tag claim nanti. GI tag. Jadi moi, amar ek pohotu jadi moi ini jacket nogolu. Bamur ek jacket tu garbi jacket. Jadi GI tag nogolu. Bangani tu api ni. Nale tu awanko, nale tu apeko, ini tu apilu, ini tu hijau langsung, ini tu agriculture product, lahai tu si GI tag claim product ini tu ahormu bak ini tu hijau langsung lahai tu api tag sumpaku, lagi moningan pakai api, ningan kalau api ke lagi jual kopi. Mau हमारा एग्जांपल बता दिसु इटा ए आमार पोहोटु बा जैकेटु সকলে এই বিহু এলবাম বিলাক কৰে ভিডিও বিলাক কৰে তেওঁলোকে এই জেকেটটো লগায় তেওঁলোকে কেনে থাকন না এডভান্স কিপা লাসলাম চিনি কানিয়ে সাপোজ এই কামটো মই কৰিব বিচাৰিছো কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব লাগিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কেতিয়া আহিব কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিব লাগিব কোনোবাই মানিব কোনোবাই নামানিব আৰু কোন ইতিহাসৰ মানুহ থাকিলে তো নামানিবই কিন্তু এই উৎসাহ কি আটাইতকৈ জনাশুনা মানুহ লাষ্টে এটা কি ঠিক কৰি বনিল লাষ্টৰ হকো মাহে পাছত ধৰিলা লাষ্টে আমাৰ পাকে এক নম্বৰ why I am inclined towards BJP লাগে সব credit goes to Ili Kumasiyan. Lalu kedua